ونفخه ونفخه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين وسين قصك بونغ سنقص واتم بالله كربو يوم الجمعة كن وجنا سنقص جمعة لغرنا kono Allah subhanahu wa ta'ala nyaga agando mange munda oge munde amen son kaso pogabe son kaso tampilendo karago sine hijriya wujine ado kamana kati tanna do hillo miladi wujine hille tampille do bane kasu karaga anyeru matumu atumu anyeru nyania kasu karaga ndi طيب هو تفسير كما سورة الصفات رقم الآية 82. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. نعم. وإن من سياته لإبراهيم. الله سبحانه وتعالى قال سورة الصفات نقولنا أجر النبي الله نو كبارنكو أو كأنني كيفارم بنانغاتي وإن من شيعته Shia awagelli akillendunke ado kebe gani killi bane wa inna min shi'ati awagella do kebe gani dina bane isugani faru agada battenga faranna hundi annabi nyimma hundi tauhidi iswani killi bane ko wani kenga Allah subhanahu wa ta'ala ti annabi Allah Ibrahim igatini kenda khalilur rahman walla intinaya dangani abul anbiya annabi nyimmum baba wari nawtu gella kengori annabi nyimme subaga ya dia dangem palla annabi nyimme maka daga bugu karatana ti awagelli no dinan dunke annabi nyimma gudo faranna gudo dina guma gudo khirinde adu nakani sitiye wari iswana gelli ulul azim kenni annabi allah ibrahim al khalil ija rabbahu biqalbi salim kamanenti id birekebe jaa rabbahu agari kamanga biqalbin ti sondomei salimin akisintegani Allahu akbar kamanen kharallahi lunko yawmul qiyamah sirisu ya do sondon kisintenga maranken ta kisini yawmul qiyamah ko tabe ho ganta serena hana nabrenta hana la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim mando sondomen kinya Allah yawmul qiyamah ananya mbire ken sondome kammayre dunadi hilla kapentadi mushrika kuntadi kafira kuntadi munafiqa kuntadi Allah mpindo hoto na sunya kami tentadi kembere anken sondome salima akisiti fakkeili maneka kauma yo Allah sedi komenda ire ada khana nabillahi ibrahim birambe agari kamanga bi qalbin salim ti sondome asondome ke kisinteni aya genta ho yalla gahe asqun tenta ho yalla gahe kenya nanduku kabane ngore na akisa kebe koni asru ku gana ho koyai akenyi mega jungo ho walla ada tu kenju ne tage hoy wori tagi ho nyan joppene gankaku ananya mi gankaku anayeleme yeleme kenya sika gada ho wori na to sondo me kesen ni salim agada ho ngara ga jungo tini allah ni ay min ille dalilen kitadi dalilu burhanin antilla hada makhluq kiran tanya allah wara sondo men cedani allah gando sondo mum kisi allah gando tauhid sabati lo sondo mondi tauhid ngana sabatan condo mendi allah pingo taagadi so nin kompasari sembente allah diga men nanti odan kanago o sede modatu modan kanago daaganago so kenya di sonike limanu ngana daagan condo mendi ya rabbi allah arna limanu daagan do sondo mendi parce que limanu ngarni sondo me be di nandaga kenya na asuda barni awasalli na walla batta awakutana limanu ngana perda nga wucina bana tananga lokta nga qose juda barni khandari agana ino haqqati bi allah ta yalla kutana limanu ngano birabe allah wa allah batta gandano birabe tananga allah batte to kon famma limanu ngada kan condo men di antaka sondo men patalle ma wono an condo men kisi kembire min ash-shirki wal kufri wan nifaqi wa min ash-shak kembire ho horan taka rodan nyin kollanga igana garanti gana garandam be sura kutu hari ine ne ngana lingu aduna dun kono annam mu kuata haraga na itidilla nyimme ngadam kana ko ngailer ni na bagang Allah sedi komenda ira nabi Allah Ibrahim tibreke be agari kamanga Allah ti sondo kisitei
إذ قال لأبيه وقومه biram bagati haba dangani ado habendi soro habendo jamane choroni hilla kapano nabillahi ibrahim al khananya annabi nyimme nyani khayfare nyani kamane mpakada makan kutu ti kebe ke makan kutu war serebe do ke gana kinye qiyama ngatanne ankisi sondo kisinte kada wuti haba ide yo serenta sereto kono ti yobo hari akalle ke ga hidi to muy awara khini senyani awara ampa bani amma ni anya to kono ngani ayde jellanga krise mulanga papa mulanga ma mundanga ngida mulla ango kadde bi gome mulla kakkana ke mulla to muke tuna toro ni kenya kona san den ni kenya agara taken den guti fa bai ati habadangani ado haben bane wori haben do debendo jamane cu golle ni hillan kappe kebe ga hijalla kadi habatini de adim baba mani hokane ka kunga kembata kaga kubeno batta mani hobane ni wori seremma ka golle nyanga tatu Allah yimera kenya kono dangani koy sado billahi Allah yimebbatu ili fona to kenya balau haidina kedi to ambalahu a'rifuni qabla an ta'budun atina i'lam annahu la ilaha illa ana wastaghfir li dhanbik anna Allah tunu anna rabatu anga na tu birabe anna limuda asagonda ko sentu ago fu mun daga ta fobe munda abati yanga ni kebe akute yanga ni kebe anna tunu annabi allah ibrahim ra hakran tan ci gore mudu ifa bada atim baba agana man hoga batta kuranga kebe batta na nyanyi mega to hobe gadi de na aifukan alihatan dunallahi turidu wari agada kebe tirindi habe ngakundu habe landa jabini battendi angana hosere tirindi hoy dalile gantama il faut amiri aiga jabu bekinan wari aranta to ngonana mais ana jabu kenyo go préparer hari gara hore gani na utuna kesi na waran kam adi baba ko kun batamani ni habe ngama jawajabe ni ati aifkan Allahu akbar ko gare kana kenya murnu Allah wari ay serebe gadan kenya sara mange nga khorno nalli na tuaga kille kebe di kille sire angara tirinde an kawan tirinde ngane bakalla qeni tanan jabe kagale la jabi ni tongu kille fe ati woyim baba hoye gare agana kenya murno na batu nalla tokono aifukan alihatan yali gare mbati ho af kana aliha yala gare mbati ho dunallahi turidu Allah he dunallahi Allah he o ho gaiti Allah gare nyani af ka ho gare alihatan na kenya bati ho duda ngani dunallahi Allah khahe turidu kawake murnu haklanta jehem baga da tirindi fa benga awreni aturiduna ifkan alihata kawa gare munda na nyabati hoy kay men woddu ngene na gare mutu na nyabati hoy mani hon cigi gare ngani parce que duna allah yalla fi aturiduna ifkan aliha ko ga woddu ngene na muru na gare mutu na sigindi na nyabati hoy duda ngani manda koy ke ibrahima enanti gare nyani parce que allah akawadu ngene kenga hakala te takawadu ngene kenga nah fama jannukum birabbil alamin annabi allah ibrahim ati fa benda ngani fama zannukum agaji ken qani mani birabbil alamin ati te ko huntu kama ngaduna kama duna di nu fon kama ore ka kun pay kebe batta ken ka kunya bane maka ireta ambane munone aga kam maka kadde bendi hakkandi an ko bendi aga nyimme bane maka haqiqa ngatu nanti ketta kipene dunai kebe hogani duna di no nga al alam kullu kebe kallenga ni duna sudi no do fonga kakunga da fawtu kenta ge fonundi na kenya duda allah kada mani ji allah ga jigi maniya kakunda allah jigi kammo fama dhannukum bi rabbil alamin kay meji kenni maniya ti allah kaga na allah tanambatu khaji kenni agay megan kawa hobe mirini allah maka khanya na allah maka mani ko masiru walla ko maburu maka allah dura maka dalgo khaji kenni man khayiti allah na fanajara najratan fin nujum annabi allah ibrahima afayindi fayinde isanundi wori ke kota annabi nyimba umari khayfara umari wahyanna umari na allah subhanahu wa ta'ala khanake afayindi sanunga wori asro kwa sana batini afayindi fayinde isanunga faqala inni saqim atike yi watundene wara soronga sana batinia sanu nyan bakai gibatta ya wi muno mbati ko tampairini
jamane nga ken kota ganari karinden do kursinde nyana munonunda jalli sinen kota hananya gani ken kota tu inde nyani kana karindi kana kursinde na igande cu soro nan daga suwara munonun naka kaga ne waram munon gallendi ina la kentagiya kembre kana daga munon sangenga fetinda alege endo waddi mungane nyamene aganari kunyi gandu ya kanda ire ne munonun da barakelli sebe kana hare logo mabane kita kendi hare dulle ngantang andro mello kendi anna tamude anke chinen shiro hilla kapanan tampintenni ku gollu ku sakhiri hari sai goma na lim sine sakuma silame nun tanun kamma masilama gun nogondi igido qur'ana birisana o kana ko sai ille yoriniya haro gana daga duanda ilfan nan nyiga dulli to nyoriya sadaka ilifo illa warama mihrabin di kenya le braken taruna di de ilfan daga sakunde malima min gujan kamma kembri braken lanjala kan asule silingiri kumuno batano danke ite leigande ngaram muno nu nyawre kana ka sangenya nan duguta kembri muno nu di brakindi besu hajujiro kaga na utu ho ga da iga aga kinyo ho kanga ho ga utu anda ga gande benga braken daga nabillahi ibrahim aga da sanum pai imuno bati haqqatin kinye aga ngana ni deben no gondi manga jamane no gondi kudo na manke muno bati da kei kenna ni jangiro ngam ananya manyi no anterente ni ganni terende ga beheti ananya ngotu ngai walla jangiran den ni kenya Allah ngoda kana koy ngama daga inam bugun do do nyai kaccu annabillahi ibrahim ati ke watun den de ati inni saqim i watun den ni oti adan ku uzurunu haranga na sharhunda no nyi iga barindi ni sharhunda non suna barindi ni ulama non na barindi wala annabi nyimme barinde ngu gari annabi nyimma ko surutunu awagallai as-sidq tong tahu annabi nyimme sunu tong tenya inta garana tay yere mani watte nay kunti saqim wa rampai no walla kute ngonya alla kute en qaho gore alla kute be gampung alla kute en chui agan qorasui kenga na shirku billah kallan to ho bakadi watte nga ngoy anjangira den ngoy nabi ibrahim wa tun den ngoy kaganta ibrahim dan kullo jurnu sikki ay medi ko gare ati yawmal qiyamah khanjon de ngana kinyai wana kinyo fa ba adam alayhi salatu wassalam qiyamah ngana ndegre ngana khoto jabarengo bogu nanyi sro hatanyere sogonya 35 meter ago setu kamunga dagaranta liranta o kinyo haba adam ay allah khanjo an kito naka hari humbe dugo do na jahannama indaka am pasu qiyamah cige ngogo de ku ngebedi de ko dum benni de allah ganda na wondo dangani na kembira adam watini ko maka bagande ali janna ike adama kutenga ya haba kutenya ndaka bagande ali janna allah dikero ndi ali janna adi ka ho bane jarabun dikita ida dabari ana dangi dikata nuhu ni lo jurun ko dombane nyike maka ida allah nyaga tay ada dunasu raga la tazar ala al ardi min al kafirin ad dayyara ngamelli nasutu inta to kenyi mekki tengo kanu kungo wida diba way yonkin ten juan kara ho ganyi nyanya kay kam makube no garo nuhu hurende wallahi megara ko qur'ana di mokombe ano dange de kata ibrahim akembe gane khalilur rahman o gana kinyai annabi allah ibrahim ay mena kulo jurno sikya kono kewidi anati keda garo sikki ko de ida garo sikki ko ka ku garo sikki agadi ko hasandai allah dinanda hasandai magalla kuta na diga men pita kahiringa igatatu bane nya hayke adagati bal fa'ala hu kabiruhum hadha idan ke christian da bari agara ay da munun soppi ni qoso agadi soppi ti de be adaga ke jongi muno horen kannenga igara tirindi ya tina muno hore ke tirnda yandi ay ni soppi adadi yakake ga way sini masra igari misra tungkanyu ku boreke gara yakare kiraga agada tirndi ammanini ati gida nyakare nyen yo haraga nani haqiqat adam ko tirndi ndugi mo gondi ay medi jate garu ay awilo juru nyana kay qiyamam ko tanan tiran takal jonde wori ili da garo sikki ko ni allah subhanahu wa ta'ala ti annabi ibrahim agada sanum pai sorokum no mpeti nya hakinya anka ga debende ango jamane ken ko nga lo juru bangante nyala nyamma kade kenya halle ngar ni no ade igati gumbane ni kiyai kelere fulani munon kompe nyancellene awatti bene agumbango jegene ana nga khurusini anta sogina ide kenya halle inanga janade de gumendi koncha inondi to jolno mare nga srebe maka ken kota
diga hari diga mu hillen tam maka hasan dana sunta kita nam maka manna garantal lo juru koni yo nabi ibrahima agada sanum pa ya da tagu mancengari haqqati ke haka kinya munu batano pakati ati ke jangiran tenne de na فتولوا عنه مدبرين aywa kembiri falla wore bakkay falla wore fatawallau de ben chorondo jamanen chorom falla wore bakkay bisindai mudbirina halla warano ore kenyan ciki gara mana ngabe ko ibrahima ada heranya nanti masahado mania yugo nunti aga kenya araga bantere maga daga muno bati gollagi yugo nunti ay kudo debe keran ta khidini munon kompe kenan khidi sirenan kati telle hobrenya kellan tanya na midan ke feti kotanya wari ke feti kotanga sugana buguna daga kampalle nga ken kota sere so anta to kodde bende wari ken peti ka ken changara ka serenta mangene non kaide kembre munon kompe kera wa khidina kota sago be ida ganya na no ina daga nya ono taranya li takhallufi kudim palla togi bakka muno batteke heddenga imma daga gollenga thani kadira katiga mundanga nebe giya na nyi muno kuyi sere ganta sere nai ke katanya na ki haqqati bana ina profite na bari ida ati ike watun denni anga tanga tun denni bade lojuru nyani ke ida lojuru laga igara lojuru laga sudaga muno sangenga to wallahu bisindi ibrahim ay mudbirina bakkai halla warano فراغ إلى آلهتهم amile faraga amile katibati hodokoi ila alihatihim igaran tambati hodoko banu igi batta muno kompe mumanya ni maka koi kenna ji sorondi nanda kay gande chuwarano kurusinde na from betekia igandi soron tondo ti buinto ida kunta gondi ure na فقال لا تأكلون annabi allah ibrahim garom munon kompendi alayhi salatu wassalam aya renga istatike do lela kotte ke do khawanja ke sunduro masiki jismun ghayru hayy qad muqsarakum na kono kundo jamal jismun ghayru hayy hato nyani yonkintidi ariya yigandu ngata khini ure basen juwata kuno ku yonkintidi iwasiki ho shiramma ho shirimba sirin kawanjanu benu igadi ihoto nunda bari kawanjanu nunda bari igada hobe nunda manu kawanjanu nunda bari aswa siki igandu ngi ure kadda sai keda allah nabi nyimme ke kabako ati ala taakuluna akan dai gene bari ko igandu diri ta kayina allah kabas igandu ko ta ko ne makoni sire makinya ko ganti igana ba allahu akbar ما لكم لا تنطقون sirin ta jabini munon ta jabini wari aken tauhid gume gamba he sedan ganda gam no batana ngana ngara ke ko ta setan nyu wanjabi ni wa setan dan ta ke jabi ni koy setan ngurnu tauhid gume nga nabi da ken dalilen ko umar bil khattab atu umar ga naro bedde sudi setan suka ken bedde dina ken kille wala lewna daga kille tan ati ganda yene ikura iranta jabi ni iranta sehne na faraga qusamile ikamma فراغ عليهم ضربا باليمين amile ikama darban katunde bil yamini ti sembenga kititae ko golle nyana ti taye islami an po ho dabari ti taye ho gani hosire ho gani hosenne iqtidaa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ali anbiya wal mursalun idaga killenni kena dina ke golle nyam mogonni kenya maga nogi ngolli setane ani nogi ngolli ni anta yene tan noge anta minni tan noge angane hokkinni sere an darunan nogen dina kinai igana tan dangani hamwan tan nogen bere nai ho gani ho sire nyai ango kengol ni ti tayenye na akiti taye golle nyana tikay annabi allah ibrahima adai de mutu ti tayenye aranga nani yamini ga sembe bibana al quwa yo ya dawi de mutu ti kiti tayenye na su qalabita katunde mpo kote kote wari anga hobe soppini na nyangam padunga kendo ko na ko he kendo ko na ko he anda yitte ngari suang ngari so lengara nga kutu anga nyanam pa duma ko na ko tam makatai kanga yitte ke sopri ti ko na ko nyai ibrahima khallen ne kya darban bil yamin da ide mutuna katunde nyamuno no ko kamma ti kiti tay nga butem paka ku tage honu nyai ku igi batani sigindi allah sigiranga asondo memma matani abutu fakanga ina su sopi asukara ghadaban lillahi an taghdaba lillahi ko men nambuto allah dade allah kute ngonyana an seenga ni hobe ilifanna da bariya anamina kiya ko no nabi nyimen tu gollen ni kiya mar ra'a minkum munkara falyughayyiru taghyiru ibrahim
alayhi salatu wassalam ibrahima haga da sancende hana nya isse ko ngani kebe ase ko ni kiya ko tana da bari hara ga nya na hukkenya da ni herandi palanda bari ira ga kebe nya na diminaro mu batano kudi na فأقبلوا إليه يجفون agada muno ci soppi na su sagundi na su karakara inta kanyana muno dinka khore be ga sikki kenya ne muno krise araga yike ide njongi ken kungenga nabillahi ibrahim baga dagi kandi Allah no be no ga jamane tangana sire bane nya daga na kenci soppi na su kara iran ta hoy ada ide njongi ku krise nga adaga sikki kandi fa aqbalu ijon koy ilayhi katta nabillahi ibrahim ay yazifuna iga jewno iga rattawno itanja ijeli wori gari iwayile de katta munon gompe ngay daga igari ni da nonyi ki ala haladi ida metirindi ke ga kon kawa ke da barni iti lebena nyugo wadde be kedi ken ngam munono ku kontro ngade lebena wadde be kedi gatina da ibrahim ken ngam munono ku kontro nga serenta ke golle nyana ga he itanja ijeli katai nah قال تعبدون ما تنحتون igari da tirindi ti ibrahim ko wanyanda kenya to muno nunga ati kadi tirindi kadi tirindi inkanu yamtaqun imera du jalagi shaytan nyille rono di anno tirindi man nan to anke ngatu nanti kunta digamu anyi metu nanti kunta set donc nan to ni tirindi kenno kay de do rakatu de nyay ko kenya lay hakalenda wari di tongu lebene ke matorandi o kuwan torandi wori ono kuwa batta no ho homundia sirenna lina kenyangia I meranta kono giri sempai kesi kiaranta kono da o mato bre ma torando yan torandi setan da tu haklem pai killen Allah amma giri kato tauhid ngai gaddu ngene adari haklum di karama hakla shiru benu gumu benu gano sorongo sakki di gamenga karatirin dia hagar kata de besu watu nanti kumunon chollu tasene serenga tu nanti ho benta diga mununan tandang ngani kentirindi kenni kakka indendo aga bodo dindenya itu Ibrahim anga tu nanti kunta sene manci kango tino ditirindi okka indendo bodo dindenya dike jambre Ibrahim ada kiya jabia ati ko kawo hobata tanhituna aga imme aga hobe seki anyi me aga telle solle be wutu na segu dori kaya na utanna taga gide sirebe anda gara wutu anda anari angana benne be subu benne na benne anyi mena garu dumbu ndo garu kris karsan tollai nandaga kenci kendi na guru kambuna husai lelan kotte puppe da barinte sahawdo kahitu ko huma mai ilihi kungar siyang ko don dan kulinun dan kannunga miga timi tikungan kenana mani di bugu mede muno sumuno asuni muno ai asuni hilla kapi hoy angara ke ho to anda ka wa Allah anyi megani da barni anyi me su da barni gellange ngama da baranga daga karam ko be ay mani da barni kinan ati ko yi akaw hobata khay me do hobe seketa ka kituma wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah subhanahu wa ta'ala da khataga ayan da khataga wama ta'maluna ado kaga hobe golli shiyadu kille be daga nanti Allah mo gollu taga wagara na kafira kunyani o imenu do golle juni Allah da bari hoy goy Allah ando taga ayan do gollun taga ay pakada kenya konanda tauhid gumenju sehenni bane Abdullah ina kenya konanda ngani rabbuna wa rabbu a'malina o kamanne Allah o go gollu be do da bari ga kamanne Allah haddo bari tenta no serega da bari yo manken na do iga da meken cinda bari na moton da bari na abiyon da bari na teren da bari kun ko ho da bari teni konni taga Allah ati au kamangani Allah kebe ado ka gollum kamangani Allah subhanahu wa ta'ala kebe kana ken to kono kembeti hakram gollay de qalu ibnu lahu bunyan tahaqququn ganya nanti annabillahi ibrahim ayan do munun coppi wori adan ku wajundu be gadi sakara kenga kara kiri sentir ni yala ga kempe kenga kagari na digamu be nu tagai donc wasigay kaw hubata kay mekitu ko be so Allah wano Allah be gani rabbul alamin kebe gada duna taga adi nu ko du fo akal lenga nasui aga wakento kono ngani tahaqququ nganya kama koy menuga kono wansuru alihatakum sasa wono munun ndema agara kenya mo walla dui o gano walla du dema munu batanu nya haiku o ko kan to Allah de mana walla komenni Allah de mana maniya agada ngara golle be anda do bari agada nya mari kebe adna nya agada ka ba hobe adna to kono nyame
ida Allah subhanahu wa ta'ala annabi nyimmen da khayfare da khana Ibrahim al Khalil na aya di so pai isoron pai se hon jabi ni me iti ibnu lahu bunyan kada tagay tagada fa'alquhu fil jahim akana wara imbendi oti ke ka khisa gumun da honga benga benkadi khisa gumun do tarikhi gumun ngariti hoyi aga nani kamane ngama hokadi kalla ga do hoko hobe di bane anna kutta ke suwara yogonun tide ida gidenya soko ida kummenya soko ida kunkore la alla tida tagay nyata na ida tagay nyata ka na nanya kacunga na suanga belladi na kumu imbengo kinya palasi ay kunyimme maka kwanga nyini maka qissa nundi hari lagarunga na Ibrahima imme wutu na hitta imbe kede kammo kenyimme ala sama inna liya ore isoro beno kanati wa hitta na kunyimme tan tinto no imbenga atawe maka bononi syaitan la'natullah alaihi ay likatia atina dampulang en dabari kacinggolle inarani na sremai na siti na ro kacinggolle na kacinggalle ke sremai na lihai igo ora sembento na wutu na sinkonko so ni kontri kenya sinkonko bane hillo sikko kana wutu dome kana fita serebenu sembe fita nella ganta kontono ibendi iti kada tagayin tagada kana imbella di jahim ajahannam kanya na to ngani jahim jahimunia imbenga na kumi ada suwa ke buina nduguta hay kumi ni aga gijede me khore nduronya kungo sunta kadi soan kare sunta kadi imbe khore nduronya hay kumi ni kya to ni jahim itandanya kundunga birabe kana Ibrahim ngaradi falquhu fil jahimi kay mbege gana kumi aga kumanga baga aga to imbe khore nduronga angana hompi takendi awatu mini imbe khore kedaga ware imbe khore kedita ay meo tumbini imbi khore ken khodi me kaga na hita so mande atoka kama kada warama imbe ngana khoro kaga na sedadi awa imbe khore ke botono na nyankano khodi da keki ara inkini mai faradu bi kaida Allah subhanahu wa ta'ala ti fa aradu ira mundundi bihi ti annabillahi Ibrahim ay kaidan hera bure ida hera muruta ida gado haramare perambane ida kempera muruta ide ira ke hera beda bari Allah bane nan kisi haramare me tonginte ansremente wakacingol ledi jamanen qaso akka hundeni hasandanan tanga sere hasandanan na haba imme ado munu batanoni angende sem Allah gasti gamu benu kono dangani ara amako kamundi kahir ndo mu'minun kibare jihadunga in yasqafukum indaka kita yakunu lakum aada ando sere suga kutumena ka aga tongunta nanya kama amma kan kita de la yarqubuna fi mu'mini illa wala dhimmata ti mare ma unganda na tahudin konnenya ni sunnan konnenya ni anda yam pa ba ga nan kita ga golle be nyana aga nan yam ma ya nyancha ke habenga anke ni dinan tongunya kama ke nga tongunta nan kama khonne sunta ngam khonne sunta no nan danga imani annabi la Ibrahim haba ime ime nan tating nake golle nyanga ado tukanye gon do jamane ko na hazana kontine kama kanya ida Allah subhanahu wa ta'ala ati itime dangani kada hitta jimben no gondi embre ikoni da hera mundu tayde fa'araru bihi kaidan kaidul insan lakin kamanente inna kaidal insani kana da'if fajalnahum ala asfali odi ya nyawure rankonga odi ya nyawure rankonga de imaganye ora nabillahi Ibrahima igara fitta imbe keri alayhi salatu wassalam ara kacingol lembu kaccumbu bakkai iramu benuga hate ka kuma bui wori kunna suturanya kigara kunya gara sititi hohoi imbenda kumbu bakkai ala hiyan tembugo idi ala ahaba khairinga mundi tanyi to ngondi idi habe ngara ya gara hai imbe ma hoho nyanga ati ta ho tadatu ka anka mangamulla kamane ke begamma awamul wori da keimbe na lo keimbe ni nambogu hoho mabuyanda hoho mantoro kaccu benuga nyanga kumbu ina to imbendi imbe ke trasi suma ngarai dairi ado noro do giya bogu imbendi ado kebe kamaro Allah subhanahu wa ta'ala ti odi yang kandi wa garante su ganga garan kille kam manna wure dunya ide anyang kana bane gelando tinan tongunya ga gajangenga anyang kada de anya hillang kapanai anganya kafiri anganya lakute kille dambe sukamma gelli gajangenga ndo tauhid kumunya na agando dinan tongunya na sembe suga nganga wure dunga de anyang kana bane
Allah subhanahu wa ta'ala ti odi ya nyawure ran konga igani kam musumurno daga kane sumurno i perde yi nyawure ran koy nya halakitoy وقال إني جاهب إلى ربي biram سيهدين ke dangi halle na nabi ibrahim aga daga wari sedo katuran takada jamane ni hobe ganya ke da diga mungana nya hillo siko baga ina mutu ina gantake ko hay kenya isaza kutu bagaranga na be gana uru tauhidin kamma angana bagu hang kamanu ku sombung kamma angana juma angana ibaka ina laga ina gantake hobe gana diga mu ara jongkang anga kinya palasyo goi angana anyang kale renga na ikina ina dege kasonga ina sura gana na dege kasonya ina dege toro kudu nam baka baka anke ngana ille katangor nya lakake anke na dinangori anta ka sehene nan kinya tahananga ka ho go tauhidi nyakka ma haqiqatan lagaran cira ku gami warai dina kuma kunya gadi warai igaran jo pagga jagi ngabane anti dan jarnan ni idan dalla ngaraya annabi allah ibrahima sen takada anya keta habendo qabilan jusu ko mante kahini fankanga ken juaga kahandi ahsanana ni allah subhanahu yamre dina ke gani hijriyanya anga no kumbe anga na konto dina sigindi no lew ango gillinan daga anaraga no walla gandi nan sigindi no annabi allah ibrahima ti habenda ikede ini herugane katti kamanga iwada gadi kamanca kata سيهدين malla gadin kanda urene anga no be Allah wano ke kan kella kan tallam pincingin no ngaka anna girana daga dingira Allah gallam pincingin no be ati ngoda ganin kamanca kata nga here gono nan daga Allah sakata wajibi Allah wa ko ininga nin kanda nin rakille ngan kawake be barni ربي هب لي من الصالحين awu sa Allah nya ga atin kama annan kinin dinga gelli sirsiru lenjiru angana Allah nyaga na lemmenga anyaga lemmen posire nyayde salihin wa habli kinin dinga lemmui inanya salihin lenjiru nyay Allah da lenyugo hille akinai isunya nabi nyimmunga nabi Allah ismaila kenni somanga nabi Allah isyaga kenni lem illandinga yarin tugunne kenda lempanan jara yarin pana kenda lenyugo hillandi jara wadalla nyaga ni kulemme mellemu kuna nyalle ciru nyayde o kulen cirum pede dunangu mullemulla dina gume angada lemme sara gadan dina mutu anda lenciro to kampalle wari nahabe ga to kampalle karahalle kenne waladun salih alla na kiya kon alla fare na kiya kon aw waladun salih yadi ulahu angal ma dina gume to angara kamere me to anda bo to kampalle angara banna goro to kampalle dina ntima ka semben to goro yogono fankanga yogono gendarmerie hunga yogono ministre hunga are munyo gono ministre nya ilengi kege akalla tiga de amalla tiga amasigalla da gandalla tiga ta kahira ko ini remunga malla tiga malla nawari kama alla tiga gare sitai amalla tu kama neina nawari pasgalla gara lemu benu kina amadina ko ya malla ko ya ara fera tanado dunam kite mo kotana ko ya angana kun to koyra nda bone to koyre anke nyime kado bone daga annalla nyaga na lencire nyaga na lemme be kinanga annandu do koto na dinan ko yayi annandu do koto na Allah ko yayi na dinan ko yayi na qur'ana ko yayi na nabi ko yayi maka sankunta kille ko yayi maka garangundi garan killu do tarihi no do bidian killu ba garangundi ko ngade kenya halanda sankindi Allah di ko yayi haqiqatan Allah dinan to mum man ko yayi anyi me ganan to ko Allah nyaga na wori sarana duawu awalle men kitade Qur'ana di Allah dah gabe cabati ndo maka Qur'ana no gondi nabi Allah Isa funti bakka duwawu nyai koy Allah kutom kamma mamen duwawu hanna to benta faqud kenyan duwa na lahi dum to Allah da nta wanda ngani kama ken ko be ginga na kinnanye ka ken muradu na nyalle nyigo nyala nyalle nyakare nganya Maryama Allah rile nyugo mbakane Maryama de Isa bunu Maryama na nyakaba konta do dunasere sunta bana ado serenta limo koyi ado serenta biremo koyi ado serenta daga mo koyi bakka ke dunadi angol la nyanna bi nyim pa ho ga dalla nyaga ina alla nyaga na lencire nabi allah zakariya wunga daga ga malemme kita dalla nyaga ni ku lencire wala don salih te annabi allah musa aga dalla nyaga hinu be nu ya kenya ga nduku aga dalla nyaga ho be kamane na timmandi aga ri lemme ngatin kama anni lemmu anna yagarin cirukine na yakke mpo sireni mani andage buntenga ni dinai anya kenga dan dina mutan islami nya nya kenya islami antuma kamanenti ado lem ina nya kake surondi na lencuru kinai na annabillahi ibrahima kamanenti wa aslahna lahu zawjahu
o nyamulana kullemme o da ya kenci ronda da ho sirenya nya gallai tuwago ho sirenya gallai sembe ho sirenya gallai na bure angalla nya gana ho hoi anya ga ho sirenya makati ta lanni ngor jaga ki angana ke kininga anna ke kininga anya ga ho sirenya angara ho kita kendi ke ngona hana atin kama anna ho shiru kininga kenne anna lenjuru kininga na فبشرناه بغلام حليم oda nimisi wasa fabasharnahu oda nimisi wasa tabshirin gari annabi allah ibrahim re mundita kenni lenyugo fellande kiya ishaqa bi gulamin tilenyugo halimi alimi walla halimi حليم aganati no be alimi kenni ishaqa lenyugo tuwana kaganati halimi naam kenni annabi allah ismail oda nimisi wasa dilemme kenni noqi na فلما بلغ معه السعي birambe terendengo kinye kahina yi sa'ya golle lanna imamuna maliki ati sa'i suga qur'an de bisin muhmil wal ayn kenni gollenya kenni arem panake annabi allah ismaila kenni kagum panake tumbari yagare ngai gabuguti misran jamane ke tunkanyi bureke gara yagare kiraga qisangille hilla garunya mani aga wa annabi allah ibrahim adi yakke walla ati qisanunda hilloko yonanti ati yagare ke mera tumbarum payu anna bane ut hillandenti la i menda tumbare daga nanti anno kenda daga na gollanda kena gol nyangure ida yakini sara tay makini annabi ibrahim igari wunga daga khaso li jigidun kuti lenkite ndi yagare jigidun kuti lenkite ndi nabi ibrahim jigidun kuti la ati ibrahim ada yagare ngo sare hirni me igonta sare hirni i tumbare lemme ke kene lemenenya ike ka so sare dangani adi tumbare ke yankina kina lillahi yo kenya nda ismaila sara asare ngari allah da nyamari ana ismaila di ma wutu wandagi wara saudin nginya ngaken ko tattaken tadi adi baba ne ono tan nabillahi ibrahima addaga wunga makkan daga wu kamanen pa kunya joppane re dori daga tanu ko karangi kun sabatin tan daga ta hana nan daga hajara di re mengara nonga kiana daga ta hana ngadi wara nonga ni ari keni daga empananga hillandi kenni aga to ngalla kuindi nantina lebere ke kursi annabi mun ka kuindi wahyu min allah allah ra kenya ko re falamma birambe balaga ma'ahu sa'ya aga kinya golle ngo kahina annabi allah ibrahim lebere ngo kinya palasya habella watini li ketigitinda ni daga intu jere lon daga keda bari linde bakay annabi allah ismaila ga kinya kem palasinga yogonon tisilo nyari yogonon tisilo tamido hillo allah ken qoni da ko kun birambe lemene ke ga kinya sigirai habengo qawa sagane tini linde bakay kinya golle ga kahina atillemme inni yara fil manami anni ajbahuka ngede ara amara bati ra'aytu ngato qawalla kuindi ngadam kursi de yo ngato qawalla kuindi ngadam kursi magati nyani haben ngata nyani krise ngata ai akoya agando kubenna ka koyi akoyi suratu sura mu manya lo ma qur'ana di hibe ganda nya kenna kan koyi daya annabi alayhi salatu wassalam hudaybiya ga koto aroti lisen dia ta koyi yakenga koyi ati matonum pai halaki sahabun pai halaki de ati manni kenga rasulu ati ini munci badunga ati sahabanu kuntam kutana rasulu anyi mena foda bari bogu wannan nyimmenci annam padi an kursi annan nyimmenci angada ho nyi wada bari annabi allah ibrahima ada hincha kundil lemme mure annabi nyimmun ko yini wahayuya awada bari ni kamene sikkat tadi kagolle ngalle men be kamma wajibi ana diga men berai ana ka sigiran tadi ati ngato kawallin ko indi ngada an kursi de fanjuri ma jatro angkoro ngadi angkam pa indi be madha tara manini angkaga kengalla angkada mani wari kedi ndange kuyi to kawalla ngada an kursiya lem angkana kehi faiba angkada mani famadi allahu akbar lemmen teringa qala ya abati amari hillo dada timbaba ifal ma tu'mar ati honya Allah gadanya marai de kene ti ismail do ibrahim o koli manun dangin tenni wori kallen na ya kamma kursinden na ya kamma ati ya ka ku ngin annabi nyim do faru aka ku inni Allah dan nyamari amma ku ide Allah dan nyamari ya Allah dan nyamari tanni kursiya Allah nyamarun dun karani karamade ifal nyangondi ma tu'mar Allah gainan nyamari hobe ya nyakarama koy yallanga walla nan tannin ke kursi
kui kakko kui ni Allah nyamarunya de adun karandi karama de Allah nyamarunya karama Allah maka jiganga Allahu akbar ستجدني إن شاء الله من الصابرين kembirari ha ben kilen taunde ati gelli hinga di ke ursindengi ke be kamma satajiduni insha Allah Allah gana dunge manga di kelle me khani igo gani sabarano nga iwa sabarni Allah nyamaru murabe gadi taga nantinya kebe inya ho kursinti ay Allah da sireta nanti kursini mi haba tangi ni sabarana iken kamma koy iwa sabarni Allah nyamaru mure nan jabari haba golle mure insha Allah gelli finga di ay manga di gani munya nai na فلما أسلم birambe hilli gara dugaya donc jaga dani nabillahi ibrahim adunge adunga alla nyamarunga ada dukina ya da dutuka maka kawajibi golle ngalla nyana lemme be kama na fimberai lemme khanya dungante aslama hilli da dukaya alla nyamarunda na dukini alla gada fobe muriya isuda duwara alla nyamarun no kodi an nyantinni lemme kursindunge an kelemme gabe angatin baba ni kursindunge birambe hilli ga dunge na dukina alla na dutuka alla nyamarundi وطلعه للجبين ada fanka talla kenni nambe hindiya wa tallahu ada lem ismaila fanka lili jabini tengenna wori kursindi ho anna sigindinya kudo anna kannen kita kada bifindiya Allah kada kenya lili jabini tengen aga fanka tengenya kam kenni tengenya na wuredu iti kenni mani wai hanan unti annabillahi ibrahim ada aya go nyankandia ira aya go ngana gemu ira menyani lemme kanu ena maka sigi ko koton Allah nyamarun don karadani tananun kati ay ibrahim ada singin dia iya go ngada to gemme atim baba tan tembe hindeni angana nan no ya go to gemme Allah din kurusini Allah ken ko reta da bifinde wallahu ada fanka yitengen kamma na ya go nyankandi uredunga kudina Allah nyamarun don karandi lemme kanu yemma ki utuna bure kanu fon kanu ena maka sigi anga Allah ko senya na boy Allah gana tan na fobenya kempo yimme kanu ena maka dukko anga konton Allah nyamaru sigi ninadi kenga nya yakke aga nya lemme aga nya nabure aga nya nyimme yonki kya saka tan nan yonki kya toro ida anna liri anna jindo ilengra gel fajri ma kiyan kan anda to kono ko kada lillahi yani sume ke fasangun ta ona gatini hara mara me ke ni gaden to kono ni mini jin to kono wa shahawatahu ni khanin tahisu to kono li ajli ngi Allah bani ana wa sawmu li wa ana ajzi bi sume ni ki Allah yimme bani akalle iya na tukana annabi nyimme adire men qisa kamane ngaina akhara na وناديناه أن يا إبراهيم oda gango Allah subhanahu wa ta'ala do oda Ibrahim gango ti Ibrahim قد صدقت الرؤيا anda kuike tongondi de ore kuike radanya alhamdulillah bullai nanya ma'arifa qad saddaqta ar-ru'ya anda kuike tongondi kuibe angara ngari kuike da nyamari kiyai Allah ran nyamari anna kiya da bari amma sikadi yamma bara anda tongondi saddaqtahu anda tongondi anda golle mbagandi ti yagai an golle nyame yo yere keta qisa gumondo sharhu no ndo tafsir no ina ho gabe ladi yo Allah kenda ko Qur'an rikun ta Qur'an mane me Qur'an no gonni agari ti Ibrahima ada Ismaila ada siti ada kitunji ti ada tanu siti ana to ada galla bolli gonni anari ana galla bolli gonni lemme ke gaina warai Ismaila hakale ma bono Ibrahim ka hakre ma bono de aken kawai aga mirini lemene ke honnan kaya kunye ina ta daga la bolli gonni andari ana haju tanada bari lemme kenati ifa ba anda jodi nan lan nyam anna Allah nyamarun dum karandi angana daga ma anne sahimmara timma na ragal lay parce que ke ta daga ta kenda ni saaki ngabirene hajara wa birene anni ma kawandi Allah be gadi kinai amma ka suno de tara gumunti tanata anna kimmada ti njoto ndo srebenu gadi sigidamba kunga no kuso amma ka daga de wada ga na kungari awasimmani lemenan ka hundo ngano kuso isigidamba no ido hubenu gadi joto ido hubenu gadi terallemo kunga no kuso amma ka daga anita amma na kunyi taran kuti digirai nabillahi ibrahima kunti akemma ada lemmen kursiya tare ko non ko nariti no kundunya akenga ina kursi
kantatu hobe gana kenke maga lemme nyani kitende bo targin po gabendo qisam po gabe kunna degene kundwa aga du tabira be ani israel an tarbe ñu nati lemmenti faaba mo li hore bayro nanga ibrahim ati allahu akbar labo agara labom pita ken qati allahu akbar tamisen kursin tawre kenti allahu akbar kenni nan ibrahim gadi ya ko ni birabe na gara tamisen ngari tarikh no nari ti kundwa me haqiqatan kebe qur'ana gara riti kenni ibrahim gara lemenen panka ari kursin denga keta da labom mutu na ikitenji ti kannenga nanti wala bollo nay na wori kuyi ke gara na walla kundwa kuyi ke dana walla idi de meke fanka ida la bolla kannenga ka kuyi ke dan ta walla igara kutu igara kannen kutu aga kinya ireta kamanenda gamu ya ibrahim qad saddaqta ar-ruya golle ga to kundu am bayno ko be sigino maga dangide na maga dangino ndi anda wari ko indi kundu anda baganditi yaagi anda nya to muy anya alla da ko masirai inna kajalika najjal muhsinin awallahu subhanahu wa ta'ala ti kundu wani oga islamin chusutu kana alla da lemenen kanne maga bagandi qad saddaqta ar-ruya anda kuyinya to muy anda baganditi yaagi anda alla nya marundum karandi eywa igi allah subhanahu wa ta'ala ga siri kome suga sirira inan tugana kunduwai ango kanna kebe inan kisai an kanun ten nan magalle meke kursi ibrahim khan kanun ten allah na allah ga nya marundum karandi kenni ilfanna lemena kursi wodon kisan kanu hinga ango kanna ho dan kisai anna tanga kebe do rakida eywa ina yi siri nyanga nan kasutu kana kunduwa innaha jalahu wal bala wal mubin kemre allah subhanahu wa ta'ala da jagam padelliti nallina ken kursi wa fadainahu bidhibhin azim wa fadainahu haw mudhakkar mufrad mudhakkar ke be gaire ismaila allah da ismaila ha kan nem bagandi de wara ndunga kursi ndenga oda yi ismaila kan nem bagandi ci kursi ndi ho gore allah subhanahu wa ta'ala ati innaha jalahu wal bala wal mubin ati ki ani jarabu bogore ngakoyi wori allah da ke muru ibrahima yadanya ama muri kometa na suita ni re me kursi jarabu bogore gore nke nyimeni ki ay kamenyo go me kursinda wujune nyo go me kursinda galle men kursinda anka duga nanyi lemme ngabe nga serebe maka lemme ngabe nga nanyi serebe maka walla nga fonnan ka bunni kamu inki nya tanchege sine riwaya du nyogondi riwaya no ibrahima bu inki ja kamero tampile sine mare mekita tanchege sine amalle mekita anga da lembane be kita soma ken ka kinye ke degere nanti akhrusi hari kallendo na wutu kundunga anga mammo ko ndanga nyana Allah da ko mo buray surtout nan danye mena akhrusi yo kenci ki abdul muttalib saybat al hamdi farem baba abdullah ya khursi ndeke dingira gatini gunja bi hayni ore Allah gada nyamara na jamu jama gede ke soko kisa gille gille ndi kembira le nyugo soma ke bana na maka haris golle ki ga qoti maka akusat ke mutu nanti Allah gana le nyugo tamikini yasu le nyugo tamundi na kursi ni Allah da riwaya go ina bana kursi Allah da ke ala kulli hal ke kursi ndari jamu abdullah farem pa alayhi salatu wassalam aga desine kota be ina kursi ni ada abdullah raga atintal ikintal la hidum boroni abdul muttalib ila allah dunya utallada in dallala hidum kurjana adalla bomutu na abdullah wutu ina li al kaba nanti wattagene minay iga kijene no iga bakkat de bendi abdullah am alha bankara da kishmankara da ne gankara suni makka ane gankara kabila ngirisi hara manchu girian nan cigi nanti abdul muttalib gana keda bari len kursi de ngonya na ladaga sere suga da tagu keta tini re men kursi na kursi ni sere kursi de na maka joppe jamahanan nikay kubenu gani lemmen kawunkara ya lemmen kawunkara ko nga kishimanu ndo kawunu kunka giriya nan daga gemme na buresui iwaro na tara me amaka kursi da gana kursi awanya na ka hangolle ngade ngatu ganni ko ko iparanto nyane asudi ka hanya la gana tinta dungene negotiation ngamiga na lemene ke kursi I kumpo ya garelle menya nan ta kursi ko ana dunge sulu ngana wara makenga he ananya igo gora na ganni inta hillodi ken no gori ani serebane gari nambogu nanti sa
hay ndana khore waddo ke ulana kunyani tuwanu wagan on tara kentir ni hika ga no so onni no be kam ala kulli hal qisal li men do mane yere iti ibrahim ada an ngana sire kursin abdul muttalib da an ngana abdullah kursi kenya no magala da nyay yere keta sire be gana har butu tv yakam kursi ni ire men kursi ni ili fada kursi ya ken ka gane hobe maka joppa lew ikata dangani Allah nyamarun kam Allah kiten kam ida Allah subhanahu wa ta'ala amadu ngesre kursi ndenga joppene ara ibrahim warai alaihi salatu wassalam amadu ngare meke ka kursi ni akere Allah subhanahu wa ta'ala immeti keni balawum po gore Allah jarabum po gore ni kayde nantan alle menkini Allah yo ken Allah ma haramare me karinde de ngesere de na serenkari tanke ngalla battakke annanya Allah kutana ya angara kebe kari islami nyaga na mo rono jahannam bari man qatala mu'min man yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam angara kariti kallem me cesui o ko me cenga sere kallede ando sere sugara hujume aga denke ya gundi aga dinni gelle o gata ko batu ngara to mun kitam moji gajangen kutte ngoka aga nyangan kalle o daga ma hankam miro nyimme aga nyangan kalle o daga qadim banga aga nyangan kalle o kuma ga jangen mahari joppe sere kari heran gabe ngoma Allah ma kille kini sere suanna sere kari silama hunya lini sharia na Allah gati golle aga karinde nga jabi ndinan kam ken karinde khani nan ke nya hasa an ken ko me hasan de Allah subhanahu wa ta'ala di keni jarabu ho gore ngade jarabu po gore anyi go kasanya man tenga lemme be kitam lemme kitabada nan tan nanyille ken ka karne akinya halle sirakunga keni jarabu ho gore wa fadainahu bi jibhin ajib Allah subhanahu wa ta'ala de wada ismaila khanne maka bagandi ti kursindi ho gore tananun ti kenni gello habare mum pilli habil wa qabil igara sadaka num bagandi kebe sadaka ngarage honga ben nailan katta kenye Allah ken khoni toda khanne maka bagandi wada ismaila khanne maka bagandi bizibihin ti kursindi hoy bi kasri dhali ken kursindi ho gore wada giralla banganya وتركنا عليه في الآخرين وتقولني إبراهيم كما tigande mo ko sirondo makam kutu sire lagarano do dunaga gilli sire ma dan ke golle menya sire nda me sayene salamun ala ibrahim ko golle men ko golle le me be karni kenga ben ko isasa jahila gulli a joppe jahila gundi magari a keta nalle men kari anyi me mere me sondo mo bono kira kuma se gelli jahila ko nyai hillan kapeda ini kari ni kini munonu tanke ngaya gulu ange maya walla yanya gu soronya tanke ngana lenya kare sara Allah ta halla na inakari ti ange munon ti na lemme nya inakari kena sasa ke naburum pinda yogo naburum kille go muru tegu me go muru to go yogo muru idina allem bani daga nade ngallem bani kinni hogo be lem ga be akalla nan jange idi kuya koy yakaru yogo no sankini nan kara mo junte idi kiri munonu nyai jamane ke hakka nyani kenga aw gabe ni korte nyai koy asoro konkonto ngono isheta ngumo goro anga daga ampaju kille ke be muria ay waynati serenya kinni de anna serenya kinni wandi sere kahe anyake malleme ina shaytanu nak kamarenta anya kundal lemunga ina bagandi maka jinni ina kamarel ko jinga ancoro na buginati hoko yoy angana lemme be koya ina bunnello na asrahu ngam maka jiki ada anakara akalla bane agara yagare yakenya kini akalla aga dire menya kini akalla ayo gonu igana kini jinna no kuinda karne jinna nulli na utwa ya junga yi indare na karina kulen to kamma kade ina utwa daga tagiri ti telle ko lenya ta asanki ama sanki ha benda kuy walla kinenda kuy ida kini jinna no shaytanu nya ina utida haramare min yonkin koren koy nakari amma ya walla yanjeni anguro lemme be sarati anke nga ya gunu soron na kengari igati na ran kere ke kiranan kere mera ke kita jeni nyani kenda ngare no ku kandi akalla ina karniya de hobe kharnunga turmu sikenda ga benni de lemme be ga karana mbuli kedi aga benyani de kodi khiyamon qotenni wa idha limawudatu su'ilat bi ay dhanbin qutilat anka nasim Allah na ke ko Qur'an de khawwa Ibrahim alaihi salam antrunga kamanendi jarabu sunta dangini nanti serenda alle mekari
ike Allah gada jarabu suwara komon kamma batiyen qani igada batiyen chuni jarabu ne qaida batiyen nya wara ibrahim kamma tanire men kursi ati ma ken jarabu wara sir su kamma a jarabun qorenni andangi ta jarabu nu andangi ta sumendo sallenga jakkanga alle menya qurasu kena gelli jarabu ho gore ko dalle me ke kanne maka bagandi ora maka bagandi ti kursindi hoyi ken kanu kursindi ho gore wari Allah ho be ga giralla bangi iti annabillah ibrahima wari aga tamise ke be kursi Allah ga kursindi ho ke beriti ibrahim ra kursi na iga haga mani tiye iga dunadi ibrahima di kore ke haga mani jagaiga ke jaga giri minna agiri ari janna agiri Allah bangenye mubasa ke heti jogo be no go maka dunadi haqiqata agiri malaki anya da ngiri sena jibril anda li mubashara na lakini annabi nyimmenga Allah dan no wari nanci ga nam mama Allah membira den to kamma Allah ba sempa yanda kari angol lembo guti ya yanda kuinya to moyi ati yanda to kamma kan iga na keni jarabu pokorenga وتركنا عليه في الآخرين وتغني إبراهيم كما لغروندي سلام على إبراهيم كيسينا إبراهيم كما كذلك نجزي المحسنين الله سبحانه وتعالى كندوnya logo isri nyanga nasu tukana komesu kada siro Allah da nanci ga bati unga wan tukana kundui إنه من عبادنا المؤمنين أيوة أكي إبراهيم أنا قلي كم مؤمنون يكم بدوغا مؤمن أقولي الله ينندن خناو توحيد استمانتنجي مغا أتي إبراهيم كهيني كوني وكايني كم تقولي توغتي الله يسكتنتا الله يدي وبصرناه بإسحاق النبي أتورا نمسي واسا تي إسحاقي يو كناري نيغو هيلاندي يغرن كاسي كرم الله ري نغبو تمرا كومنتا نيانا الله دا نانيا الله دا تانكن نمسي أنغا غارنا عند الله تقونيا سغي عند الله تقونيا سغي كينيا هالي كي يغرن كاسي أغا كوم يغرن كي وطو كوتا بينا كيني إبراهيم دا كيني يتي الله يقوي asondo me unda buten kulle na kini Allah hinne yiki kaso inta kasarne kona lemme kita kene lebene nya wasarne igon ta kaso no ango sarne ara kene ti Allah haraga nani suge ngari fumu kempalle golle nganya na kota be Allah hajuna kenya igo wari hilli khoto jalli nabillahi ibrahim garuti ya karenga kaso da suge njokwa ange muyin kinye tanchege sine tanyere sine ay go gase ankina ay go gase ke anyan da lebena mucine kinai kelle mena mucine anya kama ka koma kunyadi ana ka komo ngollen cuyi ankina garota ille nga karne bana nya ngante ine ngade kaba ko pana da utuno Allah ta ka kille keta nan tilli sellandi de li gollo nyanki de li lengoro de ay ko to nyam para kine kana ka anda su toronya ne petti anda su ka hunde nya nay gondi gelli agaroti ya karenga suge kumase dia nuntaka dine normalinga diga muntaka mo ko makane Allahu akbar kenni haramare met tabiyenye surtout lebina mbucine ucine ado no gonci gelli agaratu nanti no gonga ya karenga keta ke finu ntaka tele normalinga me alla ne karen kasen karanya igoyi karen kasen lemina aga sare keta ke ay hingare branga ata ani yakke ngutwa ana no umurada wara ku la dan ni kenya hari kelengi ma nyondo ya garim pananga konto gemme angara ya garim panam bero dia ya honika ana angara rondi kura du beda en tokono igana konto gemme anna ma nyoke abagani ni anga guppe be sigine randa ga siginda ya gara ka senta telle kamarenda nyamari ani ma nyondi rendumbe mutu jamane ndi hede maka to hari jamane ndi ni bagandi debendi ni bagandi jamane mumandi amma kada gi wara debe gaide gunne Allahu akbar saudi nyenye nangri shamu nandaka saudi nandaki fitar jara me ikun ka fitta dagi ya hasa iyan tellenya no kuduna sugar ni nyime no kubei ka hana be mega sigi dunadi alla golle alla kana kuto ngaran kam madunge de maka barade andunge da ya wara anta to hobe gadi kelle menam ponnan kay gadi ren dumbeke aga dunge alla nyamarunga adungi kina nyamarunga wa ila kadi ada ibrahim nyamari angana daga di ma warano maka hari tagi maka bido mani meterde kay gari daga ngaga di utaondi tebe ure ada sumalunjo ngibane jinchu malibane tamari jumalibane amata parce que Allah ma nyamaranta ma hari tagu surtu nan toki makano ille kata ya orang kase kisuni no garangun dia nanta Allah kenya gada nyamari ta ada bari kian jigalla gada tiga yala sering juga nyako Ibrahim
Allah subhanahu wa ta'ala kem palle Allah rina yagarin qasem butumura kenya nda simma inta kasarene qallarina lemmekine wa basharna ori ibrahim annimi suwasa tillemme atoko nyani ishaqa ke ayni anga nyani ari kama ashairan tafsir nu kuy wakama yimenu nayti ti ishaqa au ismaila shia nu nyagolle ni kega tafsir nu bedu kama ya ken kona ashairan nu iman kono tafsir ke ko kotu ganati no be fadainahu inati ishaqa man ka ismaila wari kungo bugu ishaqa de kenya le alla na qisan kono daima anda duguta ismaila qisan ngana nari ishaqa ko yere amati lemme kundunga de halimi alimi la bi ishaqa kisutwara nyame empalle ibrahima kursin den khibarenga dangi ibrahima tahilandin ni kenga ari nanyille kata saratai kempalle ani lutu soro mpala kidengo nyana idangi ndo irina le musunna ngara ngani ora nimi swasati lemme kento ko nyani ishaqa ibrahima atwasi hilande ne kat sikandi kenni agari ni kende ama hajara nyino danyi hajara fati adanyi ismaila khoro na yagari yagi qabila nukuba duga taku kahina ino kenya hai awasi anabe gada yagari be nyino kenni yagari mbure yagari nyumunte anan kabilan jankinanga de ay garenga benni yagaru wadidi kinanu bani amulan ken kina goni awan chagon cu dabarini awan dungene hari nang kinya joge ngan kanka wadu ngene haram bambu kan tanjere ide ay antan jere antam mamulla antam papa mulla antam gide mulla antam ko de mulla anyi me bana ko tenka ande kenni yagare bure nya kenya jigi ibrahim agari tahananga agada yagare ketirin de anki naka kina wagunnen dia kabire mo konna kama ko ho onto makaire otat no tampi nyero tampi do nya nire dulle ngoy naka hatto maka akenda simay ko kase keri salume ari nyaage yagare be gan sorong katana bakkanga agan sorong katana gilo kono kenni yagare mburenya yagare mbure adan kina ganara nata na galla kan janje lemenda hamu ati fa bana tinangara kenni ibrahim atasikandi ata na katandi yagare na danya yagare tanaya kenge yagare njirege kengara wi wase ke ora dorwa nan kipai na soroga mukenni kenya yagare bega kipe na mukununga fihi wa nafihi bismillahil ladzi la yadurru